ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। अंतिम अध्याय चतुर्थ स्कंद पाठ करिबा। अध्याय 31 प्रचेता गणଙ୍କୁ नारदଙ୍କ उपदेश एवं सेमानଙ୍କର परम पद लाभ। पुत्र निवेशी सिंहासने प्रचेता नारद वचने मुक्ति लभिले अवशेषे ही चरित एकत्रिंशे। मैत्रेय कहन्ति विदुर प्रचेता वैराग्य विचार। मैत्रेय उवाच से 10 भाई दिव्य ज्ञानी हरिंक आज्ञा परिमाणी। राजविभूति पत्नी तुले पुत्रे समर्पी बने गले। पश्चिम जलधि तटरे रहिले सिद्ध आश्रमरे। जाजली नाम द्विजवर जहि होइले सिद्धेश्वर। तहि से माने तप करी पूजिले ब्रह्म सत्य हरि। एक कर्ण वचन लोचन संयम कले प्राण मन। आसन आदि दृढ़ कले सुशांत विग्रह होइले। हेमंत समय विदुर नारद ब्रह्मांक कुमार। मिलिले तांको ठारे आसी सेमाने छंती तपे बसी। देखी नारद मुनिवर सेमाने उठिले सत्वर। बेगे आसन देले आनी चरण जुग प्रक्षालिले। बेगे आसन आनी देले चरण जुग प्रक्षालिले। आसने बसाइले नेई पूजिले अर्घ्य आदि देई। सुखे बसिले मुनिवर सेमाने अग्रे जोड़ी कर। बसिण पुछन्ति विनये भो मुनि आगत निर्णय। आम्भे की भाग्य करिथिलु ए तुम्भ दर्शन लभिलु। भो मुनि ए तुम्भ भ्रमण अज्ञानी जन उद्धारण। निर्भय हेतु प्राणींकर तुम्भ दर्शन मुनिवर। जेसने सूर्यर उदय अशेष प्राणी सुखमय। तेसने तुम्भ दर्शन खंडई त्रिताप अज्ञान। भो मुनि मन खेद जेते कहिबु तुम्भर अग्रते। पूर्वे जे प्रभु भगवान कही जे तिले दिव्यमान। आम्भे जे गृह धर्मे पड़ी से दिव्य ज्ञान देलु छाड़ी। भो मुनि कर अनुग्रह से तत्व ज्ञान एबे कह। ए भव सागर दुस्तर से ज्ञाने होइबु निस्तार। मैत्रेय कहन्ति भारत हेमंत बोलन्ते प्रचेत। सुनी नारद तपोधन उत्तम श्लोके कले ध्यान। ध्यान करन्ते मुनिवर रोम पुलके कले बर। कृष्ण विषये निमर्जिले देह जीवन पाशोरिले। तक्षणे पाई दिव्य बुद्धि ताहांकु कहन्ति प्रबोधि। नारद उवाच शुण नृपति धर्मशील जे कर्मे होइब कुशल। कहिबा तहिर विधान जहिरे हेब तुम्भ ज्ञान। मनुष्य जन्म कर्म सेहि हरिंक सेवा होए जहि। हरि भजन जेबे नाही एथु अभाग्य परे काहि। जे तिनि वेद कर्म कहे से कर्मे प्राणी मोक्ष नोहे। भगु तरिब सेवा काहि जावत हरि न भजई। जे देव आयुषे जीवंती हरि न भजी न तरंती। जेणु से विषय प्रमत्त न देला कृष्ण पादे चित्त। साध्य कले विद्यामान अपरे जेते तपदान। ए सर्व तार अकारण जेबे न भजे नारायण। जेतेक कवित्व वचन व्यर्थ की कार्य प्रयोजन। विफल बुद्धि हेला तार न कला जे कृष्ण विचार। इंद्रिय बल तेज घेने एणु की भवुतरे प्राणी। अष्टांग जोग साध्य आदि संन्यास धर्म वेद वादी। ए सर्व जीवन तारंती भोगादि फल बांछी दियंती। अपरे जेते श्रेयस कर्म इह संसारे लोको धर्म। ए सर्व काले न घटंती जेबे हरिंकी न भजंती। ए जेते कर्म श्रेय विधि यज्ञादि कर्म अष्ट सिद्धि। से सर्व अंतरात्मा हरि जे भल मंदे अधिकारी। कर्मानुसारे देहे रही प्राणी की कर्म भोग देई। तेणु से आत्मा सर्वभूते सकल प्रिय से मनते। जेबे हरि की सेवा करी आत्मा को उद्धारंती हरि। जे सने तरुंकर मूले से चन कले नेई जड़े। ताहार भुज स्कंद शाखा सर्वे संतोष मूले एका। प्राण को उपहार देले संतोष इंद्रिय सकले। एमंते हरिंकर सेवा कले संतोष सर्वदेवा। हरि जे सर्व आत्मा मूले जेबे प्रपंच सूक्ष्म स्थूले। जे सने रवि ठारु जड़ प्रभवि प्रकाशे सयड़। काले से रवि तेजे पुणी प्रवेश होंती सर्व प्राणी। से रूपे ए गुण प्रवाह ए चराचर भूत देह। ए सर्वे हरि रुक्षरंती काले से तहि प्रवेशंती। जगत हरिंक किरण सूर्यर प्रभाटी जेसन।
ତା ଯହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତି ଥାନ୍ତି, ଯେବେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ଲଭନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ହୁଅଇ ଭେଦ ଭ୍ରମ ମାନ, ଯେହ୍ନେ ଆକାଶେ ଘନ ପନ୍ତି ତମ ବିଜୁଳି ପ୍ରକାଶନ୍ତି। ତେମନ୍ତେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ସକଳ ଶକ୍ତି ଏ କ୍ରମରେ, ହୁଅନ୍ତି ନୁହନ୍ତି ସେ କାଳେ ସର୍ବ ସତ୍ୱାଦି ଗୁଣ ଜାଳେ। ସେ ଆତ୍ମା ଅଶେଷ ଦେହିଙ୍କ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସେ ଏକ, କାଳ ହିଁ ତାଙ୍କୁଟି ତାହାଙ୍କୁଟି କହି ଗୁଣ ପ୍ରବାହ ହେତୁ ସେହି। ତାହାଙ୍କୁ ଭଜ ଏକ ଭାବେ ସଂସାରୁ ନିସ୍ତରିବ ଯେବେ, ସକଳ ଭୂତେ ଦୟା କର ଯହିଁ ତହିଁରେ ତୋଷ ଧର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବର୍ଗ ବିନାଶିଲେ ହରିଙ୍କି ପାଇବ ଭଜିଲେ, ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯେବେ ମନ ବିନାଶ ହୋଏ ଚେଷ୍ଟା ମାନ। ଏମନ୍ତ ଭକ୍ତି ଯେବେ ଚିତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୃଦ ଅବିରତେ, ତହିଁ ବସନ୍ତି ଭଗବାନ ନ ଜାନ୍ତି ତହୁଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଏ ବିନେ ଯେୟାନକୁ ଯୋଗୀ ବିଷୟ ସୁଖେ ନିତ୍ୟ ଭୋଗୀ, ଯାହାଙ୍କ ପୂଜା ନ ଘେନନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ରସକୁ ଜାଣନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଦି ମଦେ ଯେଉଁ ଜନେ ରହନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ମନେ, ସେ ସାଧୁ କି ଅକିଞ୍ଚନ ଦେଖି ହତ ଆଦରେ ଦୂରେ ପେକ୍ଷୀ। ଧନ ବିନାଶ ହେତୁ କରି ଯେ ସାଧୁ ସେବା ପରି ହରି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଢ଼ ସେ ପାମର ଧନରେ ଅତି ସ୍ନେହ ତାର। ଏମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ଅଟନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ ଧର୍ମ ନ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିମୁଖ ନର ହରି ସାଧୁ ଦୂଷଣ ହେତୁ କରି। ଏଣୁ ସେ ସଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେଜନ୍ତି, ସୁସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ବସନ୍ତି। ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବ ଭାବେ ବସ ନୁହନ୍ତି ଧନ ଲୋଭେ, ନିଜ ଭକତ ବସ ହରି ଭକ୍ତ ଡାକକୁ ଅନୁସରି। ଏମନ୍ତ ମହିମା ତାହାର ସେ ପାଦେ ନ ଭଜେ ପାମର, ଦ୍ୱାରା ତ ନୟ ମୋহে ଜଡ଼ି ଦୁଃଖ ଗହନେ ସୁଖ ଲୋଡ଼ି। ଅଜ୍ଞାନ ଭାବେ ଦମ୍ଭେ ତାନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ସେବନ୍ତି, ଯେ ହରି ଛାଡ଼ି ସେବେ ଆନ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭକତ ଅଧି। ଯେ ହରି ଛାଡ଼ି ସେବେ ଆନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭକତ ଅଧୀନ, ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଛାଡ଼ି ଯେହି ଅନ୍ୟ ଭଜନେ ମନ ଦେଇ। ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ମୂଢ଼ ମତି ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବୁ ନ ତରନ୍ତି। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ। ମୈତ୍ରେୟ କହନ୍ତି ବିଦୁର ଏମନ୍ତେ ଦେବ ମୁନି ବର, ସେ ପ୍ରଚେତସ ତପ ଠାବେ ଏ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ସ୍ୱଭାବେ। ଅପରେ ହରି ଗୁଣ ମାନ କହି ତୋଷିଲେ ତାଙ୍କ ମନ, ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ଗଲେ ସେ ସର୍ବେ ସନ୍ତୋଷେ ରହିଲେ। ଶୁଣ ବିଦୁର ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ନାରଦ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ, ହରିଙ୍କ ନାମ ଯଶ ଗୁଣ ଯେ ବା ଭାବନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ, ସେ ସର୍ବେ କାମାର୍ଥ ଲଭନ୍ତି। ହରିଙ୍କ ନାମ ଯଶ ଗୁଣ ଯେ ବା ଭାବନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ, ସେ ସର୍ବେ କାମାର୍ଥ ଲଭନ୍ତି। ଇତ୍ୟାଦି ପାପ ବିନାଶନ୍ତି। ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ନୃପ ଗଣେ ହରି ଭଜିଲେ ଅନୁକ୍ଷଣେ, ଅନ୍ତେ ସେ ହରିଙ୍କି ଲଭିଲେ ନାରଦ ହେତୁ ନିସ୍ତରିଲେ। ସେ ଘେନି ସତସଙ୍ଗ ପ୍ରାଣୀ ଆଦରି ଲଭେ ଚକ୍ର ପାଣି, ଏ ବିନେ ନାହିଁ ସଦଗତି ଶୁଣ ବିଦୁର ଗୃହ୍ୟ ଅତି। ସୁସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ଚିତ୍ତ ଧରି ଏ ମାୟା ସ୍ନେହ ଦୂର, ସୁସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ଚିତ୍ତ ଧର ଏ ମାୟା ସ୍ନେହ ଦୂର କର। ଯେତେ ସଂଶୟ ହୃଦଗତ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ସାର ଉଦ୍ଧରି ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ କହିଲୁ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତେ। ନାରଦ ପ୍ରଚେତା ସମ୍ବାଦ ଶ୍ରୀହରି ଯଶ ଗୁଣ ବାଦ, ମୁଁ ଫେଡ଼ି କହିଲଇ ତାହା ସଂଶୟ କରିଥିଲୁ ଯାହା। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ। କହନ୍ତି ଶୁକ ମହାମୁନି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ, ମୈତ୍ରେୟ ଯେତେକ କହିଲେ ବିଦୁର ବିନୟେ ଶୁଣିଲେ। ଆନନ୍ଦେ ରୋମ ପୁଲକିତ ଭାବ ଉଦ୍ବେଗେ ଅଶ୍ରୁପାତ, ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲେ ଦେହ ଜୀବନ ପାଶୋରିଲେ। ଧରିଣ ମୁନିଙ୍କ ଚରଣ ଭୋ ମୁନି କଲ ଉଦ୍ଧାରଣ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନ୍ନେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାଇ ଛାଡ଼ିଲା ମୋହମାନ। ଭୋ ମୁନି ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନ ସାର ଦେଖାଇ ଦେଲ ତମ ପାର, ଏମନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଯେବେ ହୋଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ହରିଙ୍କି ଲଭଇ। ମୁଁ ଏବେ ହେଲି ମୋକ୍ଷ ପାର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନ୍ନେ ମୁନି ବର, ଭୋ ମୁନି ଆଜ୍ଞା ଦେବ ଯେବେ ନିଜ ସଦନେ ଯିବି ତେବେ। ଏମନ୍ତ କହିଣ ଆନନ୍ଦେ ନମିଲା ମୁନିଙ୍କର ପାଦେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ତୋଷେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଆସନେ ରହିଲେ। ହସ୍ତିନା ଗମିଲେ ବିଦୁର ଦେଖିବା ଅର୍ଥେ ସହୋଦର, ଛାଡ଼ି ସକଳ ମାୟା ମୋହେ ଗମିଲା ମାତ୍ର ଭାତୃ ସ୍ନେହେ। ଶୁଣ ରାଜନ ଦଣ୍ଡଧର ସେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ନୃପବର, ତାହାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣେ ମୂଢ଼ମତି। ତା ଯଶ ଆୟୁଷ ବଢ଼ଇ ବିପୁଳ ଭାଗ ନ ଛାଡ଼ଇ, ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ତୋଷେ ସୁକୀର୍ତ୍ତି ରହେ ଚତୁର୍ଦିଶେ।
देहांते गति हुए तार से प्रभु करंती निस्तार भणई विप्र जगन्नाथ ए कृष्ण आज्ञारु कत गुपते बहु काल थिला हरि आज्ञारु देहेला हरि हर भावना करु संशय छाड़िला मनरु से ब्रह्म अनंत महिमा के कही पारे गुण सीमा अमृत वचन ए बाणी श्रवणे निस्तरिबे प्राणी होइब भव बंधनाश सृजने कृष्ण पादे रस चतुर्थ स्कंद हेला शेष हृदय चिंत ऋषिकेश। जय जगन्नाथ। चतुर्थ अध्याय समाप्त। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां 82 चतुर्थ स्कंदे प्रचेत सोपाख्यानं नाम 31 अध्यायः समाप्तो। अयं चतुर्थ स्कंदः। हरि ओम तत्सत्। जय जगन्नाथ। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।